Bienvenidos chicos y chicas, soy Aizon Logan y volvemos a Kingdom Come Deliverance con esta historia de Jaime de camino a ser caballero y como no, hay que aprender a combatir con espadas, así que señor Bernard, ya que estamos al servicio del Refrigerador, no me sale bien el nombre, nos tiene que poner al día con el tema, así que vamos a practicar un poquito las técnicas básicas de combate, ¿vale? Tanto de defensa como ataque, ¿vale? Y luego vamos a conocer al señor Copon, ¿vale? Se llama Sir Capon, ¿no? El Lord Capon, pero le voy a llamar Copon porque creo que se merece en la nuca. Así que, ya veis que tiene delito este tío. En fin, como siempre, aquí abajo en la descripción tenéis los enlaces para Twitch, Discord e Instagram. No olvidéis un buen like, suscribiros y darle a la campanita. Dentro vídeo. Aquí había misiones secundarias, ¿no? Eso misiones. Esta taberna aquí alguien. Venga, vamos a pillar la misión secundaria. Ahí estás. Oh, hello. Hola, posadero. Jesus Christ be praised. ¿Alguien necesita ayuda con algo? Do you know if there's anyone around here who could use my help? Aye, there could be something for you. Sir Anish is convening the Ratoi tourney again at the Upper Castle. It's always a great occasion with duels all day long. You can still enroll now, if you think you're good enough. Oh, and another thing. Berthold, our local gamekeeper, was looking for help with something a while back. Why don't you ask him if he still needs help? Vale. Do you know if there's anyone around here who could use my help? Vale, pues... acerca de la Tage. Ese señor es What kind of governor is Sir un Anish? poquito. Sir Anish is a good lord. Things won't be the same when that wastrel Sir Ans takes over. That will be a sorry day. Como en la vida, What's ¿no? life Tage? like in Ratai? Life is good here. Even better if them damn refugees would only vanish. ¿Habéis oído algo sobre esos Have you heard humanos? anything about the Cumans in Sigismund's army? Don't talk to me about that fucking rabble. A soldier was saying in the alehouse, them barbarians impale people on spikes, rape women. They hold nothing sacred, the filthy Edens. Vale, pues... ¿Estás? ¿Fin de diálogo? Good luck to you. Vale. He ganado un puntito de habilidad por ahí, creo que he visto, ¿no? Sí, en mi habilidad principal... Tenemos el vagabundo otra vez, el insomne toques. El nivel depende de los atributos y el precio depende durante los juegos. Resulta útil a la hora de comprar ciertos personajes con el otro. Por cada segundo nivel que alcances, podrás hacer una ventaja que te permitirá experienciar más a tu personaje. El renegado en libertad. Se reduce en un 20% las penalizaciones sobre los atributos en salir de prisión. En el turno se cuadre el AZ durante. Le das un 30% más sin comer, pero tan pronto como tengas hambre, no, esto no me gustaba. Los varonil, el insomne, pues... No ponga este, vaya que la cague, pero es que los otros tampoco es que me llamen mucha atención. A lo mejor el insomne, no un tiempo que se aguanta sin dormir, tu nivel de energía desciende en una cuarta parte, mira, para hacer más, estar más activo durante la noche. Sí, más activo, ¿verdad? Porque los otros animales no me interesa, pero este sí puede estar bien para el tema de... Para estar más activo a la noche, hacer misiones en plan a escondidas, como lo que vamos a hacer esta noche. Así que sí. Tengo más puntos que gastar. Ahora mismo no tengo ninguno, ¿no? Tanto, ahora mismo no tengo ninguno que gastar. ¡Moza! Vamos por aquí. La crítica obligatoria. ¿Dónde está este hombre? Lo he metido, ¿no? La arena de combate. ¿Qué tal, Capitán Bernard? Jesus Christ be praised. Vamos a preguntar primero. ¿Puedo preguntar? De momento no vamos a preguntar nada. Venga. Directamente. That's all I wanted to know. Vamos al grano. Yes, you're that boy Sir Radzik said. ¿Ese soy yo? No soy un niño. I'm not a boy. No soy un niño, ¿no? That's for me to decide.
Right now, boy is exactly what you've seen. And because you've never held a sword in your hand before, we'll start with something simple. Vale, buena idea. Empezamos con lo básico. Una cosa, pero con algo un poco más avanzado. No, vamos a empezar con lo básico. Bueno, yo lo básico ya lo sé, pero en verdad. Venga. My father was a blacksmith, so I've learned a thing or two. Fine, we'll try something more advanced then. I'll be with Venga, you. venga. Porque es el combate básico, lo sé. Entrenamiento de caballero, venga. Very well then. Let's see what you're made of, lad. Come at me and don't hold back. Vale. No. Espada, vale, vale. Muy bien. Good strike. Vale, defensa, defensa. Defensa, defensa. Defensa. Unexpectedly. Vale, recupera esta mina. Sí, vete. Tranquilo. Vale. No se me está dando bien. A ver. Ahora. Vale, agilidad. Fine. That's enough. I have my work cut out, it seems. Posible. That's life. Let's try something more advanced. When in combat, keep an eye on the space between you and your opponent. That is your space. Try to attack from the side the opponent will find harder to block in time. If I'm holding the sword raised up, do an uppercut. If my sword is low, lunge. Let's try it. You strike a few times at the side where I'm not holding my sword. That's it. Very good. Not bad. All right. Very good. Right. Lesson 2. Everything you've learned about blocking is wrong. When I cover, I can simply fend off your blows with my sword and gain control of the space between us. It's better not to control just the space, but actually your opponent's weapon. Attack, and I'll show you. ¿Cómo? Atacar al profesor. Contraataque, ¿no? Vale, atacar. All right, that will do. Now you. La clave es mantener la postura. En cuanto empiece a atacar, vos bloqueáis. En el momento de golpear la hoja a un lado. Knocks the blade aside. No, eso no salió bien. Not like that. You mustn't hold a sword there. You have to move along with the attack. Vale, Again. inténtalo, venga. Vale, inténtalo. Good. A ver si me sale con el ataque, venga, a ver. Not bad. ¿No puedo atacar? No puedo atacar. No me deja hacer con ataque de momento. Vale. All right. Right, now we'll try it a little faster. Concentrate and block just at the moment I start attacking. I'll strike you from above each time so you can see it well. Ow. Good. Vale. Vale. Very good. Uy, casi. All right. Vale, perfecto. Un poquito más. All Me right. lleva un poquito de práctica, pero más o menos lo voy pillando. No. Vale. Ahora All sí. right. No. Ahí. Me han pillado. Good. Now let's try it at full speed. You probably won't succeed, but that's normal. Vale, to venga, start. vamos a intentarlo. Train. Let's go. Vale, ahora ahorita normal, venga. No. Vale. Captain Bernard,
Ah, se me ha llevado. Wait a while, Henry. No tan mal, ¿no? En el Copon, ¿no? ¿Por qué te voy yo a ti? Greetings, Sir Hans. What brings you here? I was on my way when I noticed that you're entertaining Sir Radzig's esteemed guest. Not the same as holding a hammer, is it, blacksmith? It's Sir Radzig's orders. I know. I'm actually here to train at the archery range. My hand's grown heavy lately. You don't mind, do you, Bernard? Not at all, my lord. Good day to you, blacksmith's boy. Try not to hurt yourself. Me está poniendo ya, chaval, estoy que pegar ahí. ¿Sigamos? Where did we finish? Yeah, leading the opponent where you want him. There's one more way to evade a strike. You simply step aside, attack, and I'll show you. Vale, a ver, atacar al profesor. Esquivar, ¿no? Vale, venga, vamos a aprender esquiva, ¿no? What's going on? Vale, esquivas. All right, try it. It's important not to move too soon. See where you're going and hit you. And the same will happen if you move too late. I'll attack slowly now. As you see me, raise the weapon, jump aside. You'll throw the opponent off a bit, and there's your chance. Vale. Wrong, damn it! No, again. A ver cómo es. Ah, cuando sale el escudito verde, All ¿no? right. No. No, again. Vale, vale. Eso no. Nice. Estoy pillando. No, muy tarde. Wrong, again. Vale. Nice. Estoy pillando, vamos. Otra vez. Try it a little quicker. Try and get used to the rhythm. Never take your eyes off your opponent. You'll see a strike before it's even properly started. All right. Ay, en toda la meta. No, no he dado. Ahora sí. Very good. Not bad. And the Yeah. last thing for today, a trick. You raise the sword to force your opponent to block, but then change the direction of the attack at the last moment, and the opponent won't even know what hit him. Try it. Draw back the weapon, then change the attack zone and strike, so I don't have time to react. Mantén pulsado para preparar el ataque, después cambia de zona y el ataque. Good. Wrong, damn it. Vale, eso sí me gusta. Good. Vale, me voy a ir con la espada, perfecto. Vale, All right. perfecto. Nice. Y abajo, y otra vez. Muy bien. Me gusta, me Well, gusta. now, that wasn't too bad. Maybe we'll make a soldier of you after all. But don't get cocky. You have to train hard and persistently. You might have talent, but talent alone won't do. Practice. Vale, Whenever sí, you've me hará got nothing falta. better to do and you're in the mood for it, you can come and train here with me. I can teach you something more when you're up to it. Vale, sí, me hará falta, me hará falta. Teach you archery. Come with me. Voy. Y ahora podéis venir a la arena cuando queráis y practicar al maestro en duro de entrenamiento. Vale. Te sigo, Bernard. ¿Es una espadita que sea de cobre, normalita, oxidada para mí, por favor? Sí, sí, sí. Sí, una espadita por ahí. No sea un hacha. ¿Quieres correr un poquito más? ¿Qué me esperas? Huh? Me va a enseñar con el arco o algo, ¿no? Me imagino. También, sería guay. Sí, sí, que mola. Eso me mola. El arco también me gusta mucho. Let's see then. Take this bow, go and stand in position over there, and we can start. Vamos a And ver. another thing, put on this arm guard. Without it, you could flay your forearm with a bowstring, so be sure to wear it.
Thank you, Captain. Save the thanks and get in position. Now concentrate. The bow ain't exactly the weapon of choice of a knight, but it can come in very handy. You've got two bandits coming at you from a distance. You shoot one in the eye, drop your bow, and draw your sword on the other. Emperor Charles, God rest him, encouraged his subjects to learn archery. He even organized contests in Prague. But you wouldn't have gotten far there. You're holding the thing like a piece of firewood. Not enough talk. Después con 2, mantén pulsado para colocar la flecha y suelto para disparar. Vigila la resistencia. Fíjate el disparo con los daños. Vale. Hold your breath for a moment, and then release the string. ¿Tengo que saber después? No jerky Sí. movements. Vale. Just let the string slide out of your fingers, as if you were about to draw it back more. It's all one movement. The arrow aiming at the target and flying at it. Shoot Vale. away. What you have there is a training bow. The arrow drops quickly. Once you've trained a bit, you can get yourself a better one, and then those arrows will fly so fast you won't see them. Don't forget the arm guard. If you've mastered the bow a bit, you won't need it anymore. Tengo el rifle puesto, ¿no? Sí, sí. Yeah. Well, that was awful. I didn't imagine a village yokel like you would have much skill, but you failed to meet even my low expectations. I don't know why you're wasting your time, Sir Bernard. Nothing will come of him anyway, and at the first sign of trouble, he'll run away like any other cowardly peasant. After all, he's done it before. Uf. What did you say? Ahora entiéndole. Buf. Calm down, boy. Keep in mind who you're talking to. A braggart who was born with a silver spoon in his mouth. Oh my. You've really done it. You'll go to the stocks for that. Calm yourself, Sir Bernard. If the blacksmith boy feels he can prove himself, then let him try. Do you think you can beat me? Well, Anytime. very ¿Qué well. bocaza tienes, Henry? ¿Qué If you bocaza defeat tienes? me, I'll give you my bow. If you lose, you'll have to pay up. Do you even have any coin? I have enough. Good, then let's get to it. Se ha metido solito, ¿eh? Se ha metido solito. Puedes escribir algo. Las reglas del juego son sencillas. Dispones de 7 flechas. La diana vale 3 puntos. El anillo intermedio 2 y el exterior 1. Primero que puede disparar cada 3 puntos adicionales. Ah, oh, vale. ¡Mierda! ¡No te muevas! Tío, se mueve. Joder. No me va a ganar. No, fatal. A ver, esto cómo va. Oh, he dado una, pero más. Vamos a ver, venga. Se va un montonazo. Se va un montonazo, no puedo contarlo. Es que no puedo guardar, ¿no? A ver. Eso no me deja. Es que ha sido antes que me quiera ir. No he podido. ¡Ah, mierda! No, fatal, fatal. Ah, fatal. Congratulations, Sir Hans. Nicely shot. Thank you, Bernard. It seems I get to keep the bow. So, blacksmith, Sir Hans, is this necessary? Sir Hanush has already had words about you fighting with your subjects. He explicitly told me. I know what he told you. You can just tell him I didn't listen to you. So what's it going to be, blacksmith? If we must. Excellent. Then let's go. ¿Ahí también con espadas, tío? ¿Pero dónde te metes, Henry? ¿En qué lío te metes? Vale. Take that. Venga, vamos. Is that all you've got?
Perfecto, bien. Oh, no, 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 no. Vamos. Déjate de mantener la distancia. Yo he pegado primero, tío. This won't take. Vale. Perfecto. Shit! ¡Ah! ¡Venga, hombre! You going to cry now? No. Bien. Vamos. ¿Ahora qué, eh? No. Super resistencia, venga. Este está hecho, ¿eh? Not a good move. Bien, bien. Recupera resistencia, recupera. Vamos, ataca, ataca, ataca. Ah, iba a atacar yo, tío. Ay, no, me he esquivado bien. Ah. Oh. Venga, hombre, que iba yo primero. ¡Ya! ¡Vamos! Jesus Buena Christ. resistencia, vamos, tranquilo. Tengo que hacer un quiebra ahí estos. ¡Ah, ahora! Perfecto. Well, we're even then. It looks like I get to keep my bow and you your groschen. I suppose I should give you credit for taking on my challenge, despite your limitations. Y las más, ¿no? Thank you. Entonces, ¿eh? Sir. Godspeed, blacksmith. And don't worry, this isn't the last time we'll meet. We'll have more fun like this again soon. No, ya tiene pinta que no va a ser la última que tenemos que hablar tú y yo. Un cabezazo. ¿Dónde que tengo? ¿Tengo arco? No tengo arco, ¿no? Lo hemos conseguido. Venga, vamos a ver aquí. Tenemos puntito de habilidad. Gastar en fuerza. Hemos conseguido uno, ¿no? No, en fuerza no, en... ¿Tirar una espada? Aquí. Ha sido que conseguí yo puntito de vitalidad. No. ¿Ha sido que conseguí yo un poquito? Ah, no. Aquí. Ahí está. En arte de guerra. En espada. ¿He conseguido en espada 1? Sí, que consiguió puntos. Habilidades. Gestión. ¿No? Así aquí. ¿Me acuerdo en dónde? No. ¿Ha sido en combate? Ah, esta la he aprendido directamente, creo. Primera capacidad de realizar fintas de combate. Esta sí la que ya he aprendido. La he aprendido en el tirón. Vale. Y también he aprendido el tirón esta de aquí. La de esquivador. La he aprendido el tirón. Esa no se la tengo. Vale. Y esto es... saltar a un lado durante el combate. Vale.
Ok. Creo que no tengo más puntitos que gastar. ¿Qué hora es? ¿Qué tenemos? Mediodía. Aún queda para la noche. Vale. ¿Qué más opciones tenemos para hacer? Hablar con Bernard. Vamos a terminar aquí ahora con este hombre. La misión de entrenamiento. You better hope his lordship hasn't taken it badly. Eso espero. I hope he has. Pero me ha Watch desafiado it, él. boy. A few of my men have won fights against him before and never had a problem. But you could be the first. Now go to the rat house. The bailiff's waiting for you there. All right, Captain. El merino para aprender a leer, ¿no? Vale, venga, pues vamos a aprovechar el día. ¿Tengo espada equipada? No, de verdad no tengo equipada. Pero me la han salto quitado. Ven aquí, ven. Capón, te voy a enseñar lo que es un capón. Te voy a enseñar lo que es un capón. Ven aquí, anda. Sí, está bugueado. Estamos en la herramienta del campo, ¿no? ¿Y sigo más rápido por el lado? Hay un buen. Entra por aquí, por aquí. Me da de misión. Aquí una misión que voy a coger. Uy, ha pillado un traspié, sí. Aquí alguien me tiene que dar misión. Me imagino que eres tú. Sí. A ver, cazador. Good day to you. Any work for me here by any chance? That depends. How's your hearing? What? I said, how's your hearing? It's perfectly fine. You don't have to scream at me. I mean, why are you asking? Because there is this one little job going. But I need someone who knows the area well and has good ears. You ought to be able to handle that. Intentarlo. Fine. So here's the problem. My friend is a birder, and he left a few rare nightingales with me for safekeeping. They're good to trade. Rich gentlemen hang them caged up in their chambers. It keeps their wives from fretting when they're off drinking and wenching. I see. The trouble is, the nightingales are gone. I don't know how, but the birds have flown. Hang on, surely you're not asking me to go flapping around looking for birds? Not exactly. Luckily, their wings are clipped, so they won't be far, and the watchman in the tower told me they headed off toward Vranik. I have traps prepared. It should be easy enough to catch them in those. Fine, but how will I know where to put the traps? I hear they like pine woods, and there's a pine-covered hill just before Vranik. Right, a bloody great wood. That's just why you need to listen out. Nightingales have a distinctive song. When you hear it close by, you set a trap on the spot. They kept twittering away the whole time they were here, so I can remember the tunes. I'll sing them to you. I can't wait. It went something like this. What? People keep birds like that in their houses? It's like the sound a cat makes when you pull it by the tail. You know how it is. The gentry's got all manner of odd tastes. The question is, can you remember it? Creo que sí, que voy a poder recordar. Sí. Yeah, No hace falta que lo I'll repitas, remember. por favor. No lo repitas. Right, here are the traps. Don't forget, once you hear a nightingale, set a trap nearby. He ought to be caught in it after a while. I'll do that. 3 aulas de pájaro, vale. Entrenamiento, más tarde. Take care now. Pero me gustaría el tema de cazar, también me gustaría llevarlo a cabo. Me gusta mucho el tema de cazar animales y para conseguir objetos, fuego y eso. Carne. Pero de momento no. A ver dónde tenemos que ir. Sentarme ante el merino, ¿verdad? El... abajo del todo. Está por aquí arriba. Ah, aquí está, vale, aquí está. Ese es el que estoy buscando. Hola. Jesus Christ be praised.
No es servicio del merino. ¿Quién puede enseñarme a leer? ¿Pasa algo Master aquí? Bailiff, is there anything of interest going on here? Nothing of interest to me, thank Christ. I want to learn to read. Who should I go and see? There's a retired scribe in Ujits. He could teach you. Más poder de la espada, vale. Unirse al servicio del merino. No. I'm to put myself under the bailiff's command. No, no. Ah, so you're the young man Sir Radzig appointed. Yes. Very well. Sir Radzig asked me to test you a little, and as it happens, you've come at the right time. We've a few disputes to settle. It seems some of your former neighbors have been acting quite inappropriately. I was hoping having one of their own on the town watch might help sort things out. You can count on me, bailiff. You're certainly bold. I like that. Have you been to see Captain Bernard? Sí. Sí, Sirhan me desafió a un combate cuerpo a cuerpo. No le gusta el capitán, ni rompí a ciudad. I have. He trained me and then Sir Hans Capon challenged me to a duel. I see. Sir Hans Capon likes to measure his strength against others. But be careful, Henry. Noblemen are quick to anger, and you don't need that kind of trouble. Well, anyway, you're going to assist my town guard. Come to the church in the afternoon. Yaroslav the watchman, Nightingale they call him, will wait for you there. He'll show you around the town and teach you a little about keeping the peace. And you need to stop by the armory to pick up some gear. Yes, bailiff. Oh. Vale, pues fin del diálogo. Good luck to you. Queda guardada. Entrenar duro para luchar con facilidad. Vale, mantener la paz. Muy bien. Vamos a salir de aquí. Aquí hay cosas que coger. No, no. Venga. Uy, me lío. La puerta, por Dios. Urra. Vale. Vamos a ver. Si esta se con el escalón. A ver, ¿qué tenemos en mente? Mantener la paz. Recoger el equipo en la sala inferior de la armería. Unirse a la patrulla de la Unión Señora entre las 11 y las 7. Vamos a empezar con las secundarias, ¿no? Así que con esto, más vale pájaro en mano. Encontrar a los señores, el buen ladrón. Torneo de retéis. Vale, vamos a hacer esto. Porque ¿qué hora tenemos? Todavía es muy pronto. Vamos a esperar hasta la noche que se duerma este señor. Así que vamos a marcar el más procesador de la espada. Pues está bastante lejos, ¿eh? Bastante lejos. No, ¿dónde está? Visitar la... Que va, ¿no? Me pilla un poquito lejos. Pilla un poquito lejos. En ese momento lo vamos a dejar a un lado hasta que tenga un caballo por lo menos para andar. Vamos a Estefano. Venga. Aparte yo creo que está cerca del verdugo. Y hacemos esto un poquito más tarde, ¿no? Y la es opcional. Recoger el equipo de la sala inferior de la armería. Vamos a hacer esto, venga. Luego hacemos la secundaria. Aún tengo tiempo de sobra, yo creo. Así que el tiempo pasa súper lento, ¿eh? No sé qué está guay. Vale, armería de rotas. If you're after something here, tell me. Vale, estoy buscando... I was told to pick up a kit here. Name Henry. and in fealty too? Sir Radzig Cobbler? Yes, I've got you. Well, come on in then. Make yourself at home. Henry. If my memory serves me, you're entitled to a helmet, a gambeson, and a club. Ah, la porra, tiene espadita, hombre. You want a kiss and a hug as well? I mean Hombre, equipment. si te pones un torrón. It's quite enough for patrolling the town. You're there to stop trouble, not start it. Tienes armadura. Va, dicho común. Va. Imagino que estará... A ver. Armadura. Me voy a poner la que está limpia, ¿no? Es lo suyo.
La colchada, esta es la que estaba rota. Sí, está reventado, tío. Estoy ya viéndolo. Y la cofia colchada, esta tiene mejor calidad. La ropa, tío. Eso ya no podemos hacer de ello. Tío, tienes la ropa reventada. Está guay porque me estoy dando cuenta. Tal rojo decorado. Conforme se va bajando la durabilidad del objeto, se ve visualmente. Es decir, eso está perfecto el día que lo conseguí, ¿vale? Y conseguí esto. Y se ve desgarrado, tío. Está muy bien currado. Sí, vamos a vender cosas, sí. Vamos a vender cositas. La cuestión es si puedo arreglar objetos, si puedo arreglar la ropa. Sería guay. Y ahora, supuestamente, aquí abajo. Vale. Y vamos a hacer esta misión. Y ya está. Vale. Vuelta a patrulla de los señores entre las 11 y las 7. Vale. Hacemos esto y ya creo que ya así avanza un poco más el tiempo. ¿Dónde está este señor? Dentro, ¿no? Cerca de Retéis. No, no quiero hablar con este. Tiene que hablar. ¿Con quién tengo que hablar? Aquí no creo que sea, ¿no? No, por aquí no creo que sea. ¿Dónde tengo que ir? ¿Viene por aquí? Hola. Ah, ¿será que conocer el señor? Guardia. Here I am. My name is Henry. We're supposed to go on patrol together? I see you're kitted out. Ready to get going. I'm Nightingale. Aren't you that lad the mill wench brought here on a cart? Teresa. Yes, she rescued me. She turned up with Captain Robot and his knights. All honor to the girl. She has bigger balls than most men. Tell me, how did you pay her back? Well, Está bien ello. I thanked her. That's not much, is it? You should go and see her when you get a chance. So, how did you end up in the service of the bailiff? Quiero servir a Sir Regis. I wanted to enter the service of Sir Radzik, but he sent me here to learn. And learn you will. You're lucky, lad. Sir Radzik must like you. Most lords would have just sent you on your way. Come with me, Henry. We'll patrol the town and then check on the taverns to make sure they lock up in the evening. I'm ready. Don't forget, I'm supposed to try you out and, with the help of God, teach you something. So I expect you to deal with any misconduct yourself. I'll make sure you don't do anything too stupid. Let's go. Vale. Tiene que seguir a alguien mejor que le dice la marcha, camine. Ah, vale. Con bloqueo mayúscula. Vale. Lo hubiera seguido antes. Puedes hacer taller, pociones, recuperar equipajes. Sí, eso lo voy a tener en cuenta que dije antes que me gusta meter un puntito de alquimia. It serves not only as the house of God, but as the crypt of the lords of Lipa, our masters. The gravedigger lives right round the corner. The priest, too. Our parish priest. Ah, a man shouldn't speak ill about servants of the Lord. For the love of God. I've come from Skalitz, and all I ask of you is a crust of This bread. is our rat house. Pretty big, eh? Have a look at these. The bailiff and his hands live there, and our maestro protonotarius, the scribe. Yeast. Let it bake a bit, you'll be... And the jailhouse. You don't want to see the inside, not even as a guard. La caja. Naturally, we have an executioner too, but he doesn't live in town. That wouldn't be proper, as I'm sure you know. He lives by Gallows Hill, the other side of the creek. This pillory was brand new in autumn, and 2 people have already been rotting on it. The swordsmith lives here. Rakes, spades, forks, and axes. All you need to tame
What the hell is going on here now? Go and check it out, Henry. If you won't go to the church, go back to your way. I don't want you here. Is that manure? What are you two screeching about? Stop making such a ruckus. About time you turned up. This filthy beggar thinks. My name is Jane. No one cares what your name is. This filthy beggar thinks she can come and stink in front of my shop. I want you to get rid of her. ¿Qué hace para importunaros? Jane, de verdad tenéis que venir aquí a Remero y os consideréis cristiano. Cristo la bendiga. Más a Remero deberíais dejar que se quede. A ver. What's the problem here? This is my shop, and I won't have beggars sitting on my doorstep. Let her go and squat in the square. She won't be in anyone's way there, and there's plenty of folk to beg from. Must you sit here, of all places? Yes, I do. Why? Ay, soy yo, ¿por qué? Pasito. Folk drive me away wherever I sit. I can't keep walking all day and night. ¿Eso es consideráis cristiano? Venga, deja que I se think quede. you ought to leave the poor woman be. Ha 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 ha. Why should I? ¿Por qué eres cristiano? ¿Dice que todo está en orden en vuestro negocio? Are you sure everything in your business is in order, Master Armourer? What are you trying to say? Just checking whether you're aware of the town ordinance saying the furnace of the forge must be at least 2 L's away from the nearest wooden building. Of course I know. So I can go to the rat house for the measure and check it. You know fire hazards are taken very seriously here. No need. I wouldn't want to put you to any trouble. Well, you can save me a lot of trouble by ending this little disagreement here reasonably. All right. I'll let her stay. Ah, that didn't hurt, did it? Thank you. Thank you 100-fold. You're welcome. Just stay clear of trouble. falta la in future, vivienda. understood? Of course. Thank you. ¿Listo? Ah, pues por That esto. wasn't bad. No está You'll tan be mal, in ¿no? that fool's bad books for a while. No está tan mal, ¿no? Bien, ¿no? Venga, sigamos. Haciendo policía. Gallinitas, gallinitas, gallinitas. Y te aplasto. Your old neighbours are living here now. It's a bit of a shithole. Even so, you should be thankful to Sir Hanush. If the town burghers got their way, your folk wouldn't be let anywhere near the town. And now our people aren't too happy with him. Some fools are even calling for Sir Hanush to finally hand the fiefdom over to the young lord, Sir Hans Capon. Vale. Sir Hans's father, old Sir Yeshua, may God rest his soul, kept it till he was an old man. Then he retired from it, first to Moravia, then to eternity. Sir Hanush is managing the fiefdom until Sir Hans comes of age. They're related by blood somehow, the same great-great-grandfather or some such. The time's coming soon enough when the estates have to be handed over. These affairs often end in conflict. I hope we have nothing like that here. Vale. Ha vendido parajitos y Aztec. Cuentos o algo así, ¿no? O... bueno, historias, leyendas. ¿Vas a estar patrullando hasta las 7? Que vas muy rápido, ¿eh? O ando demasiado rápido o camino pronto. Camino muy despacio. This square here, it looks much better during the markets. Then it's filled to bursting with folk from all around. Muy bien. Cuéntame más. Qué bonito, ¿eh? Me gusta. Está chulo, como queda todo. Pero podrías andar... We've also got the baker's shop here, and that mad merchant Wolfram Pruder. Pruder has a pretty daughter, but he keeps her on a short rein, which the young bucks are none too happy about. I heard he even keeps the poor lass locked up at home all day. Pobrecita. Look here. Sí, See me está that dando un filthy tour por el beggar? pueblo, ¿eh? By Christ, I'll show the bastard. Mira, este pobre señor, hombre.
Aquí indicando el pobre, nada más. Comfortable, are we? Arms, please, sir. Who do you take me for? Are you stupid or just insolent? Well, what's the matter? Stupid, then. There's no begging allowed here, so pick up your stinking arse and haul it somewhere else. Who am I bothering here? Me. Us. Everyone. If Sir Hanush saw you here, he'd take a whip to you. All right, I'm going. Damn beggars. You offer them a helping hand, and they want the whole arm. It's not like the rules aren't clear. Beggars belong at the church. There's one alehouse here on the market square. The trader's tavern. The other's up by the gate. We'll be going there later. Menudo tour me está dando, tío. Let's move along to the inner bailey. Here's the forge. The blacksmith has some trouble and he's not working at the moment, but his apprentice is standing in tolerably. I hear you're a blacksmith's apprentice too. You lot could help if needed, couldn't you? Us? What do you mean? You and your master, or your father, whoever taught you. They... What is it, lad? My father was the master blacksmith. He was killed in Skalitz. Ah, I'm sorry. I didn't know. Thank you. So am I. My papa died not long ago. Of course, it was old age got him. That's not the same, but I know a little how you feel. The Rate fiefdom is pretty big. Naturally, it starts here by the town and continues along the Sasau River all the way to Kohelnitz. Then there's Gallows Hill, lots of farmhouses scattered around. Neuhof, Erhoyed. Master Smill is in charge of Sir Hanush's stables. He's by far his best vassal. It's all a bit complicated for a newcomer, I suppose. This lord here, that lord there, this exemption here, that right there. Exemptions from exemptions, rights to half of something, so on. It'd take you a year to make head or tail of it. This tower was only half the size when I was a young lad. Sir Hanush had it extended and made into an armory. ¿Quieres moverte más rapidito, tío? Me vas a enseñar todo el pueblo. Que ya he visto el pueblo, chiquillo. No hace falta que me enseñes otra vez. ¿Este qué pasa? ¿Este no dices nada? Escucha, primo, ¿este qué pasa? ¿Es un mendigo? ¿Es que no saca el látigo? Pasa de mí. Good. Where's Moimir anyway? Isn't he supposed to be here with you? Ah, yes. He hasn't turned up yet. Oh, I see. Now where might he have got to then? I don't know. You don't know, eh? Let me tell you something. When the bailiff finds out Moimir's slacking off, he'll be in serious shit. And being a friend of his, you wouldn't want that, would you? No. So it's better if I deal with it and we leave the bailiff out of it, right? Yes, I suppose so. So where is he? In the tavern. He was thirsty, so he... Went for an ale. We know how that goes. Come on, Henry. Let's go and find that idler, and you'd better talk some sense into him. Pero si vinimos de venta. No, por fin corre el tío este, madre mía. Let me have some grub, whatever's quick. What the fuck are you doing here when you're supposed to be on the gate? Move your carcass and go and guard the gate. Not a word. Get moving. You're lucky it was me found out, not the bailiff, or God forbid, Captain Bernard. Out! ¿No se sube a la mesa? Come and sit with me, Henry. Let's have a drink. Ah, pero no que sí, ¿no? Te vas a quemar, tío, que te quemas, pues señor. Señor, que te quemas. Pues señor, la parrilla, sí. Sentémonos. ¿Vas a jugar al tema? That fool got me all worked up. No puedo ver la cámara. A mí también. ¿No deberíamos estar de patrulla? ¿No deberíamos estar de Should we be on patrulla? patrol instead of drinking? You're eager, aren't you? Don't worry. Even watchmen are entitled to a break. Except the ones on the gate and the tower, of course. But that's enough about that. Let's not let it spoil our day. Listen, since we're sitting here anyway, how about a little game? Me parece. Why not?
Ahora podemos acabar. May the best man win. Vale, explicación, ayuda. Vale. Uf, madre mía, para jugar los dados. Si te apetece jugar un poco, puedes probar con el juego de dados Placa. En cualquier taberna respetable. El objetivo de este juego de 2 jugadores es ser el primero en alcanzar una cantidad establecida de puntos. Los jugadores lanzan por el turno 6 dados. Se obtiene puntos por cada 1 o cada 5 que se saca. Y por 3 o más dados iguales de cualquier otro número. La puntuación es la siguiente. 1 vale 100 puntos, 5 vale 50. 3 iguales valen 100 puntos multiplicado por el número en cuestión. Por ejemplo, 4 iguales vale 400 puntos. Claro. 100 por 4. 3 unos valen 1000 puntos. Claro, 4 o más iguales valen el doble de puntos que 3 iguales, de forma que 4 iguales valen 800 y 5 iguales valen 1600 puntos, etc. 1, 2, 3 en general valen 1500 puntos, hasta el 5 vale 500 y del 2 al 6 vale 750. El número de puntos que tienes que obtener, los puntos tenidos hasta ahora. Total de la ronda, valor de los dados 100 marcados. El turno de un jugador siempre comienza lanzando los 6 dados. El jugador después usa el proceder a apartar los dados puntuados y debe apartar siempre al menos un dado. Es joyo jugado. Comprenderás, soy de juegos de mesa, chicos, así que ese tipo de juegos no son extraños para mí. De hecho hay uno muy parecido, ¿cómo se llama ese juego? Jugué hace poco. La mecánica es igual, la mecánica de los dados es igual. Desde un jugador puede lanzar, de hecho es este, coño, ya está. ¿El Ganges era? Sí, Ganges. Y otro por aquí. Que es de dados, que no se juega igual. El Doyokun, Dice Hospital y MasterLiquid. Bueno, cuando decíamos un jugador puede lanzar los dados restantes de nuevo y usar F. No, ¿cómo era, tío? El favor del faraón. Es un juego de mesa que es igual que esto. El aspecto fundamental del juego es que si en algún momento no sale ningún dado puntuado, el turno del jugador finaliza. Todos los puntos obtenidos hasta ese punto durante el turno se pierden. Por ello es recomendable finalizar el turno con Q antes de que exista una elevada posibilidad de no sacar ningún dado puntual. También suele merecer la pena no retirar todos los dados puntuados para tener la oportunidad de sumar más puntos en el lanzamiento. Y puesto que cada jugador lanza sus propios dados, también existe la oportunidad de hacer trampas. El dadito que tenemos otro por ahí, claro. Pero también es más difícil encontrar dados cargados. La calavera del diablo es un juego de dados, una calavera de diablo en vez del 1, que funciona de comodín en combinación con otro número. Por ejemplo, calavera de los 1 valen 1000 puntos. El diablo por sí mismo, el comodín no tiene valor, así que todos los dados son comodines, el jugador pierde, ¿vale? Sí, lo voy guardando. Bueno, no pasa nada. Más o menos aprenderemos y luego vendremos a jugar. Entonces, yo puedo elegir dado. ¿Vale? Hemos dicho que el 1 y el 5 son los que más valen, ¿no? El 1 por sí solo vale 100 y el 5 vale 50. Los dos iguales. El 100, ¿vale? Que se multiplica. Cuestión de 3 valen 100. 3 por 4. Bueno, 100. 4. Vale. Y 100 por 100. Son 1000 puntos. Vale. 4 800. 5600 y tal. Vale. Ahí está. Pues vamos a quedarnos pues con los 3 iguales, ¿no? Me quedo con los 3 iguales. Vamos a apostar bien. Puntuar y volver a tirar. Puntuar y pasar. Sujetar dado. Vamos a puntuar y pasar. Yo creo que es una buena idea para empezar. Vale. Uno tiene un dado marcado, ¿no? Vamos a ver. Vale. Veo aquí buena tirada. Vamos a coger los unos. Y si cojo el 5.
Voy a coger el 5. Puntual y volver a tirar. Qué suerte. Creo que voy a ser 1. Perfecto. Los otros 5 no valen nada. Me tengo que jugar que salga un 5. Pues simplemente me la juego con esta. Ya está. Pero si cojo el 5 me tengo que jugar a que me salga el 5, si no, no puntúo. Vamos a ver seguro. Puntuar y pasar, venga. Con... ¿Y puntos? Ay, me resta el 5. Bueno, el 5 ya solo son 5. Ay, el 5 solo son 50, ¿verdad? Voy a haber cogido. That's it. Cursed luck. Ahora suerte, menos mal. Veo 5. Veo 5. Veo muchos 5. Sí. Venga, puntuar y volver a tirar. Veo más 5 ahí. Yo creo que es una tirada muy buena. Puntuamos a estos 4 5. No, he tirado otra vez. Mierda. Me he equivocado, tenía que dar al Q. Mierda. Qué buena tirada he perdido. Me he equivocado en el botón. Qué mala pata, tío. Menos mal que también falla este. Con la buena 4 5 tenía ahí, lo he perdido. Sí, quería pasar, tío, pero me he equivocado, tío. Le he dado a la F, me da Q, pensaba que era pasar con la F, tío. Me quedo... 1, ¿no? Vale, vamos a tirar otra vez. La F. Venga, ahí veo unos. Perfecto. Puntualidad, puedo tener suerte, sale más unos. Perfecto, y otro 1. Estos son 1000, ¿no? ¿Me la juego a tirar otra vez? No, vamos a puntuar y pasar. Que llevo más que él. Vamos a ver seguro. What? That's all. Los 3-6, ¿no? Se tiró. Y... puntuar y pasar. Se tiró. Se cae con el 1. We'll see. Yo me cae con los 6. Ups. Vale. Your turn. Tengo que hacer una buena mano ya y ganarle. Uno para volver a tirar. Porque haga 200. Me vale. Ya está, con 200 tal, 2000, ¿no? Porque él puede pasarme también. Oh, y si cojo los 3-2 son 200. Son también 200. Esto es 200 también. Claro, estos son 200. Pero no voy a tirar otra vez. Me voy a quedar con este puntuar, ¿no? 300. You're lucky. Ganado, claro. Ya está, con 200 ganaba. Oh, está guay. Pues oh, de noche. Por el anillo. Just one more thing and we're done for the night. Ringing the end of the day and closing the taverns.
Isn't it still a bit early? I don't know how it was in Skalitz, but here in Rattay we close up at this hour. Except, of course, during fairs and big festivals. Then we don't close at all. I see. Sí, vamos a ver, Shall I go and ring the bell? If you wouldn't mind, the bell is hanging outside the rat house. Ring 3 times, then go to the Trader's Tavern by the market square and make sure the innkeeper closes up. I'll do that. Before I forget, it's forbidden to walk in Rattay at night without a torch. Here, take this one. ¿Otra más? Luego no tengo ya antorchas en casa, por Dios. Vale, vamos a cerrarla esta vez. Venga, tengo que ir por aquí abajo, ¿no? No se vaya que tengo yo antorchas, vaya. El pueblo es larguísimo, ¿eh? ¿Dónde está la campana? La veo. Ahí está. Voy tocando 3 veces, ¿no? Está. 1, 2. ¿No? 3 veces. ¿No? ¿Tengo que volver arriba otra vez? Tengo que volver arriba. Dios, me vas a hacer bajar la cuesta para volver a subir. Vaya, Henry, esta vez te vas a poner en forma, ¿eh? Venga, saltitos. Aquí te pongo yo en forma, como me llamo, iPhone Logan. She's a good child. Is he as bad as that? Ay, unos saltitos. Me ha hecho bajar toda la puta cuesta para volver a subir. And the canon of St. Wenceslas in Olomouc was so drunk, he dragged the pig to the market square, saddled it up, and rode it out of the town gate. No, we can see that this wasn't going to end well. So, Sir Peter and I rode off to look for the good canon on his pig. Did you find him? We tracked the filthy beast down to a sty beyond Cronau. I mean, the beast with a tonsure on its head. We never found the real pig, but the Reverend was sound asleep in the pigsty. Birds of a feather stick together. It seems the same goes for pigs and planets. I toast, gentlemen, to pigs and planets. God save the bacon. Sir Hans, forgive my intrusion, but I need... Oh, but what? You want to join us? Want to buy us around? I'm afraid we don't drink with peasants. You're not in your village now, boy. No, sir. Curfew's been rung. The alehouse is closing. Nothing closes while I'm sitting here. If that's all, you're dismissed. Are you out of your mind, lad? You can't cross his lordship. He's got a temper like a bear with gut ache. If I was you, I'd get lost before he shows it. The bailiff instructed me to close the tavern at the proper hour. He doesn't want anyone disturbing the peace after curfew. The bailiff? The bailiff can kiss my ass. Pero Henry, ¿qué boca eres? Vete, déjalo tranquilo, anda, que se emborrache. Se caiga por la escalera. It's Sir Hannes. Oh, is he here? What is he? He's hiding under the table, maybe? No! Then what he wants isn't worth a fart in a bathhouse. And besides, he's only in charge till I grow up. Which clearly hasn't happened yet. Enough! Oh, You can't Henry. talk to me like that. I'm a nobleman. Come now, sirs. You're not going to fight here, are you? We most definitely are.
This yokel needs Henry, to be taught his ¿por qué eres tan place. bocazas? ¿Por qué eres tan bocazas, Henry? ¿Qué son bocazas, tío? Vamos a ver, venga. Jesus Christ! Give that bastard remember you by. Well, that'll teach you how to talk to your betters. Yeah. Teach that instant half a lesson. Señora, quítese usted de en medio que estamos aquí en mitad de la pared. Que se veía venir, tío, Henry. Que eres un bocazas, tío, Henry. Es que son bocazas. Crucifix! What in the name of Christ is happening here? Well, answer me, damn you! This peasant insulted me. I had to teach him a lesson. By rolling around in the mud like a hog? That's a fine example of noble conduct. Sir Hannes, the bailiff ordered me to... Silence! You shut your mouth and thank your lucky stars that you are Radzig's ward. Have you gone out of your mind? Raising your hand to a nobleman? And you, Hans, how many times have I told you that drinking with your subjects might be good for their morale, but it's bad for your honor? You spend all your days drinking and chasing wenches, which wouldn't matter if you paid any attention at all to your duties. And now we see what that leads to. Tomorrow, you will go with me to a hearing. Some landowners have asked me to settle a dispute. It'll be an excellent lesson for you. I had planned to go hunting, but if you think listening to the pointless gripes of a bunch of old fools will benefit me, so be it. Oh, hunting. Well then, Your Grace, I'll tell you what. You can go hunting. Really? Oh, naturally. Who am I to deprive the young Lord Capon of his sport? And you can take Henry here as your page. Absolutely not. You'll do as I've commanded. It's time you learned how to lead people, and not just in drinking and brawling. Now get out of my sight. Sir, I have responsibilities of the bailiff. Not anymore. Your responsibilities now are the Lord Capon. It's time you learned how to behave in the presence of nobility. Let's go. Tell the kitchen Henry. It's been a long journey. Se te va la fuerza por la boca. Deja para que se emborrachara, hombre. Vale, partida guardada. Ya estamos libres de esta misión. Solo mantener la paz. Así que venga, pues vamos a casa del verdugo. Que vamos a hacer cumplimientos, pero de pronto, ¿no? La gente despierta todavía. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si os ha gustado, dadle un like, comentar, compartir y suscribiros para mejorar el canal. Mi nombre es Lord Capon y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos. ¡Chao!